Yung isa po, naakyat pa. Yan. Yan, di naman makatalon. Naakyat pa. Ayan sila, oh. Oh. Ayan sila, oh. Oh. Nasaan na yung isa? Ayun. Play, talon! Ayan, yung kuya ko na yan, packet na naman sila po. Yan. Yan. Oh. Yan, di makaakyat. Welcome to Barangay Abra, Likuan. Talon, pogi! Talon! Nagkakagulo pa po yung dalawa. Oh, no! Ayan pa, isa pa! Talon! Pasayaw-sayaw pa. Talon! Okay! Taas niyan po, mataas. Oh. Kala nyo mababa. Talon! Ayan o, nagpapaambog pa sa isa. Di naman makatalon sa mataas. Ayan na. Oh, boom! Oh. Ayan na sila oh. Ayan o, si Kochok-Chok oh. Di makatalon sa mataas oh. Ayan o. Oh. Oh. Backward, kuya, backward. Diyan o, backward dyan o. Diyan o. Ayan, tatalo na si Kochok-Chok oh. Ayan o, kataas o. Oh. Oh, nag-brief na isa. Ayan, napapakward sa atan oh. Okay, backward atan, backward.
Bagal naman bumakward. Yun! Ganun sana! Ikaw nga pare Pong. Ikaw nga, backward. Isa lang, kahit isa lang. O sige, tatlo. Kabagal. Ayoko! Takot. Ikaw, nakabrief pa yung kita yung bulbul. Hoy, sa video pa ron, tatalon si Chuk Chuk. Halika na, talon!